Oh, good morning mga ka-airguns, no. Ito yung receiver ng Shadow GRBN. Yan, yung Woodstock. O paano magiging tactical, palitan nyo lang ng bat tsaka yung receiver trigger. Pag tinanggal nyo yung trigger ng GRBN, nakatornilyo lang yan. Yan. Tapos yung bat, salpak lang, ganito. Yan, di-thread lang naman lahat yan. Tapos ipantay mo lang siya, tapos may screw dyan sa maliit. Yan yung lock nya. Yan, ito. Pag okay na yung position nya, lagyan mo na yung trigger. Tanggalin nyo muna pala yung yung gauge. Kasi yan, mabibili nyo lang yan, yung set na yan, 14K kasama yung trigger assembly para maging tactical yung Woodstock nyo. So balik nyo uli yung gauge, ganyan lang siya kadali, magiging tactical yung Woodstock nyo. So 2 in 1 na yan pagka bumili kayo. Pag GRBN, mas maganda bumili ng GRBN kasi pwede nyo yung convert ng tactical. Yun lang.